An ka foli ani tanuni bɛ se an filaba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi an sigira an ka émission kɔnɔ, émission min n'a dogolen tɛ ni ka mɔgɔ welelenw wele, mɔgɔ lafaamuyalenw wele Mali kɔnɔ n'u bɛn'u da don jamana actualité baw la. O hukumu kɔnɔna na an ka wele bilala Sidiki Kuyate ma bi ni bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan ni Yɛrɛwolo Debout sur Empare mɔgɔ don, o porte-parole général don, mɔgɔ dogolen tɛ. Bi an sigira bi komi bɛɛ b'a dɔn cogo min na bi ye donba ye, don min ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ka don don, ni silamɛ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ bi la n'o ye Arafa kɔnɔna ye. Minnu sera ka taa Makan u ka dugawu kɛ Mali in ye, bi ye dugawu jaabi donba ye kosɛbɛ. Minnu bɛ sun na minnu tɛ sun na bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ Mali in ye kosɛbɛ. Mali bɛ lahalaya min na pour que a ka se ka bɔ o lahalaya la bi. O hukumu kɔnɔna na an sigira thème 3 kan. Thème min ni thème minnu tɛ thème dogolen ni bɛɛ lajɛlen kamana gannen don a thème ninnu na bi kosɛbɛ. N'o ye embargo wulili ye ani MINUSMA ka mandat renouvelé la ani pourquoi CEDEAO ko ko Assimi kana a présenter. O la o ti ɲa n'i ma mɔgɔ lafaamuyalenw wele kosɛbɛ kosɛbɛ o la u ka se k'u da don a la jamanadenw ka wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ. O de kɔnɔna na an ye Sidiki Kuyate wele, ale de bɛ actualité cɛman kosɛbɛ. A bɛna se ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye wasa bɛɛ ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a la. Sidiki i ni ɲankuma. Oui, je suis ami foli se ma. I folen kɔfɛ an b'a ka page lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. A diyara n ye. Olu folen kɔfɛ k'aw dɛmɛbaga fo. A dɛmɛbagaw folen kɔfɛ maa maa bɛ yan n'olu cɛsirilen don yaasa an bɛ se ka bi babu kɛ cogo min na. An bɛ foli s'u ma. Sidiki foli diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. O b'a to an bɛ don an ka thème fɔlɔ kɔnɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye embargo wulili. Embargo wulila. Yali nafa jumɛn bɛ embargo wulili la ou bien kɔlɔlɔ jumɛn fana b'a la ka lase Mali ma? Sidiki yɛrɛ ka faamuyali la. Su an bɛ mɔgɔ hakili lajigin k'a fɔ bingali min kun kɛra an kan ni a bɛ tali kɛ k'a fɔ ko ka an ka jamana tigɛ ka bɔ jamana tɔw la. Ni ye bingali ye min laseli kɛra kabi décembre kalo tile 6 san 2021 a kɛra Faransi ka ministre min fɛ o ye Florence Parly ni ale de ɲɛsinen don ka kotigi so min bɛ makangali kofɔ ale de b'o kunna. A yira k'a fɔ Macron fana ye laseli kɛ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka Mali tigɛ ka bɔ diɲɛ na. O nɔ kan fɛɛrɛ min tun b'u bolo o ye an bɛ tɔn minnu kɔnɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ Union européenne Union africaine na n'o ye farafinna ka keleya tɔnba ye ka taa se fo UEMOA n'o ye an jamana 8 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nafolo ko ɲɛbɔli minnu kɔnɔ n'a fɔ ma ko Union monétaire économique ouest africaine ka taa se fo CEDEAO ma. A yira k'a fɔ u ye welewelema da bila nin bɛɛ de ma olu ka se ka na fɛɛrɛ kɛ ka gɛrɛntɛ sigi an ka jamana kan. A laɲini kun y'u bolo k'a fɔ k'u bɛ an tigɛ ka bɔ diɲɛ na. O laɲini fana ye jumɛn ye ko a bɛna kɛ sababu ye ka kɔngɔ ni minɔgɔ n'o donna a ka ca Ala fɛ jamanadenw ni fanga kɛlen don k'u da don buru min na an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Donc n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ a laban bɛ kɛ jamana bɛ cun parce que n'o kɛra kɔmɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔ kɔbila. Donc n'o kɛra an ka laɲini bɛɛ gɛlɛya an bolo. A don donni ma an ka laɲini belebele bɛ tali kɛ min na o ye lakana de ye. Parce que an ka jamana kɔnɔ foyi tɛ se ka kɛ bi ko mɔgɔ bɛ se ka fɔ k'i bɛ waso n'a ye ka taa sɔrɔ lakana tɛ yen. Donc o nɔ kan an ye san 10 de kɛ kɛlɛ la. O san 10 kɛlɛ kɔnɔ c'est comme n'a fɔ an bɛ embargo dɔ kɔnɔ. C'est à dire que embargo ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ jamana tilebiyanfan o tigɛlen don ka bɔ jamana kɔrɔnfɛyanfan na. N'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ko dugu caman bɛ yen o dugu ninnu kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka nɔrɔbilaw ni jamana kan ka waleya minnu kɛ jamana kan ka ye fɛn minnu na o dugu caman kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o si tɛ yen. Kuranko b'u la jiko b'u la baloko b'u la u n'a taw ta tugun sɛnɛ min ni mɔni min ni baganmara min n'u kun k'o kɛ tiɲɛni nana se o bɛɛ kunnama ma. Finalement an nana ɲini k'a fɔ ko jamana ka se k'a jɔ a kolo la. Bon jamana ka jɔ a kolo la kɔrɔ de b'a la an bɛ kulu de kɔnɔ an bɛ tɔnw de kɔnɔ an b'olu tɔn minnu kɔnɔ jamanadenw jamana bɛ don a kɔnɔ ni nata dɔ de ye. Kosɛbɛ. Nata min bɛ se ka na kɛ hɛrɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw ma. Sisan o nata an y'a ye k'a fɔ anw tɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ parce que kumada t'an bolo diɲɛ jɛrɛjɔ tɔnba ka kɛnɛ kan
CEDEAO kan ka se ka jɔ jɔda min na CEDEAO dɛsɛlen don k'o jɔ jɔda la o nɔ kan an y'a ye k'a fɔ sisan a ka kan jamanadenw yɛrɛ ka laɲini ye min ye o ka ta ba la jamana ɲɛmɔgɔ ka se k'u jɔ n'o ye bon o dɔ la a nana wolo sisan ko an k'a lajɛ ka kalata kow ɲɔngiri ka wagati dɔ fara transition kundama kan min bɛ se ka na ni basigi ye wagati dɔ d'a ma min bɛ se ka ni basigi jamana kɔnɔ bon fɔɲɔgɔnkɔ nana kɛ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ ni jamana ɲɔgɔn cɛ fo kana o laban ka taa sɔrɔ wagati fɔlɔ yɛrɛ ma se fɔlɔ u nana ɲangili bi Mali kan k'a fɔ k'u bɛ frontières datugu k'u bɛ wariw n'o ye faso ka wariw ye k'u bɛ mɔgɔw minnu bɛ yen n'olu bɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔya kofɔ bɛ yen ko olu tɛ tagama kumaw cayara mais a yira k'a fɔ ko u ka boloda warikan ni ka taa se fo frontière datuguli ko ma olu bɛɛ ye nkalon de ye u ka sariyaw kɔnɔna na ala nana kɛ fɛn fɛn kun ka se ka ta k'an sɛgɛrɛ kalo 6 ka taa se fo kalo 7 jate ma a yira k'a fɔ malidenw sɔnna k'u kunja kɔrɔ sisan an ye chronogramme bɔ ka bɛn wagati ma wagati min n'o y'a sɔrɔ an yɛrɛ fɛnɛ fɛla ni jamanadenw ka jɔ ka se ka jɔ la résilience o fɛnɛ dɔnna diɲɛmɔgɔ fɛ transition kɔnɔ an mago tun bɛ fɛn dama dɔ la o sɔrɔla n'o ye ka sira di Faransi ma ka Faransi ka kunnafoni diyareso dɔw datugu ka Faransi ka ambassadeur gɛn ka bɔ yen ala barika la bi a yira k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ an ye san 2 sɔrɔ parce que yɛrɛwolo tun ma wagati jɔnjɔn fɔ k'a fɔ an bɛ fɛ a ka kɛ nin kunnama la mais minnu fanga b'u bolo u k'a lajɛ u yɛrɛ mago bɛ wagati jumɛn na ka se ka na ni basigi ye pour que o basigi kɔ ka wolo kalata la kalata min kɔ tɛna kɛ an ma bɔnɛ ye donc u ye nin wagati min ta donc an ka jate la n'i y'u ka jate la k'a fɔ k'u bɛ se ka baara kɛ nin de kɔnɔ ka na ni ko yɛlɛmani ye donc ni Amadu ko fana wulila ka kɛ n'o fana ye an b'a fɔ tare yɔrɔ kelen na o ye jamana kɔnɔdenw y'a faamuni min kɛ ka sɔn k'u jɔ u jɔlen kɔ an mago bɛ wagati min na o sɔrɔla o ni an mago bɛ Faransi gɛnni min na o sɔrɔla donc sisan Amadu ko kɔnɔ an k'u mago bɛ fɛn damadɔ ka kɛ n'o ye ɲɛ ka sin jamana kunnafonidilaw ma olu yɛrɛ de ka kɛ kunnafonidilaw ye fɔlɔ ni koko bɛ kan ka jamana kɔnɔ olu fɔlɔ ka se ka cari ka se ka labɔ n'a ye olu ka caractère ɲɛ ka sin an ka sɛnɛkɛlaw ni an ka baganmaralaw ni an ka mɔnikɛlaw ni an ka artisans ni ɲɛ ka c'est à dire que la production locale minnu bɛ yen nɔ n'olu ye jamana force motrice ye minnu de bɛ se ka wulikajɔw kɛ n'olu de ka wulikajɔ bɛ na ni nafolo ye jamana kɔnɔ o ɲɛ kun ka sin olu ka ko doni ma ba la o donc an y'a ye k'a fɔ majɛ kɛra o yɔrɔ la bon Amadu ko wulila mais Amadu ko wulila ni min ye o ye parce que an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ anw b'an jigi da tiɲɛnikɛlaw ka nafolo kan ka tila k'a fɔ k'u sago kana kɛ o de nkalon ye c'est pourquoi Amadu ko binna an ka jamana min kɔnɔ n'o ye Gana yɛrɛ o masakɛ dɔw tɛmɛna minnu y'a ɲini k'a fɔ u ka juru ninnu bɛɛ sara wa u ti juru wɛrɛ yɛrɛ ta pour que u ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min na donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn Amadu ko wulila tiɲɛ don frontière bɛ dayɛlɛ mais n'an m'aw ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ko ɲɛw doni ma ba la ninnu ka Amadu ko b'an kan ka bi Modibo binna fo sisan u tɛ foyi di an ma fo n'a sɔrɔ u ka laɲini ye min ye o bɛ taa ba la o bɛ wari ninnu d'an ma ka kɛ n'o de ye o jurujugu don an na ka kɛ n'o de ye o jurujugu minnu bɛ don an na ka kɛ n'o ye n'an nana an bila o ba kelen kan tugun ka ɲina faso baarali kɔ an bɛ taa ŋaɲa kɔnɔ tugun donc kɔlɔlɔ min bɛ se ka k'a la o ye an ka jamana bɛna dayɛlɛ k'an to crise kɔnɔ k'an ni mɔgɔ wɛrɛ peut-être kala ɲɔgɔn na minnu yɛrɛ ye an ka kɛlɛ yɛrɛ ta donbagaw ye donc o de ye bɛna k'a kɔlɔlɔ ye mais wagati kun kɛra n'an ye min miiri jugu ye i n'a fɔ an filɛ wagati min na ko sisan nin kun tɛ yen a bɛ fɔ an ɲɛna de nin de ye jugu ye a bɛ fɔ an ɲɛna nin de ye ɲin ye n'i ma sɔn ma wa i bɛ kɛlɛ donc bi an ye ba min ta o de an bɛ se k'an ɲin yira komi an bɛ se k'an jugu yira cogo min na donc Amadu ko wulili ni kɔlɔlɔ bɛ se ka k'a la o ye peut-être n'an da ka sunɔgɔ k'an jigi da k'a fɔ ko an ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn na ko u bɛna kɛ an ye Ala de kama o kuma t'a la u bɛna k'an ye Ala kama o kuma t'a la yali Sidiki Amadu ko kɔni mɔgɔ caman ko Amadu ko wulila k'a bɛ se ka na ni nɔgɔyaw ye dɔw yɛrɛ ko Amadu ko in ko yali ka Amadu ko yɛrɛ de nɔ bɛ gɛlɛya in na yali Amadu ko nɔ bɛ gɛlɛya in na sɛbɛ yɛrɛ la bon ni ye Mali gɛlɛya ta k'a lajɛ d'abord anw tun bɛ min kɔnɔ
n'o ye dɔw kun ko k'a fɔ ko an ka jamana bɛ bin dɔgɔkun 1 fo 2 olu dun ye mɔgɔ ye minnu yɛrɛ jamana mara fo ka taa se a sanfɛ legeliko la donc o b'a yira ko an ka jamana in dɔnnen tɛ ala marabagaw fɛ sinon n'u tun b'a dɔn k'a fɔ ko jaa bɛ se ka balo hali ni frontière kelen ye u tun tɛ Amérique dan kan mais anw nana Amérique kɔnɔ Mauritanie bɛ yen Laginɛ bɛ yen ka fara Algérie kan parce que ni an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛn jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛnw da ka nɔgɔ ye c'est parce que a fɛn caman min don déjà Mauritanie ni Algérie fɛ ka kɔrɔ olu bɛ yen maintenant Amérique nana dan kan Amérique nana sɔrɔ waleya dɔ de b'an ka jamana kɔnɔ peut-être mun y'anw sɛgɛn ni an ma se ka fura sɔrɔ o la parce que an ye kibaruya mun sɔrɔ o ye dimanche min n'a fɔra ko Amérique wulila o lundi ciment prix jiginna ni 9,000 10 yɔrɔ dɔ la donc mɔgɔ tɛ se k'o prix yɛlɛnni lié Amérique la o ye kelen ye an ka yɔrɔ jamana fan caman bɛ yen u bɛ yɔrɔ minnu wele ko périmètre irrigué n'a fɔ Bangineda an ye kɛlɛ kɛ pour que ji kana tigɛ olu la parce que olu ko k'u bɛ ji tigɛ olu la san kɔnɔ wagati min na o bɛ taa sɔrɔ minnu ni olu ka sɛnɛfɛnw ye u ma se donc ni ji tigɛra olu la o wagati u bɛ tiɲɛ u bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye jamana ma n'i taara i bɛna k'a fɔ Baya Selinge n'i taara Kɔna n'i taara Tɔnbɔkutu n'i taara bi an ka jamana Kayi maraw ni yɔrɔ caman bɛ yen sɛnɛkɛduguw ni bagan mara yɔrɔw kɛlen don kamana ganko de mɔgɔw ma o gɛlɛyaw bɛ yen o de nana an ka bagan gɛnko gɛlɛya ye fo ka taa se an bɛ k'a ɲini ka bagan balo ni hadamaden balo ni karitɔnw ni fɛn wɛrɛw ye ka taa sɔrɔ bagan balona ye bin de ka ɲinɛ an yɛrɛ tun b'u balo ni minnu ye fɔlɔ voilà an tun b'u balo ni min ye fɔlɔ ka ɲinɛ olu kɔ bagan sogo ka dinna bɛ balo ni bi de a bɛ nɔnɔ ɲuman sɔrɔ tigɛkalaw ni sɔkalaw ni fɛn caman bagan b'o de dun a dacogo la o fɛn de don mais anw nana girin bagan balo de kan donc olu minnu bɛ kɛ diyagoya don an ka bagan sogo bɛ yɛlɛ da bɛ yɛlɛ sogo da bɛ yɛlɛ parce que o ka bɔ yen a bɛ ye k'a fɔ sini seliba ye Mali tun bɛ taa golo feere dugu minnu na maliyɛnw ka juru yɛlɛnna olu la maliyɛnw fana kan mɛn k'u tɛ taa n'a ye golo ye tugun donc o fana miliyari yirika de ye min fana bɛna daji ka kɛ nɔgɔ ye ka kɛ bana y'an ma k'an ka sigida fana tiɲɛ donc ministère de l'environnement ministère de la santé ministère de l'économie ministère i bɛna k'a fɔ du commerce nin bɛɛ même l'artisanat nin bɛɛ ministère so ye minnu kun kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan teliya la an bɛ se ka mun de kɛ pour que a wɛrɛ kana taa k'an to nin kana kɛ nɔgɔya an da la nin kana an ka sigida poli an bolo nin kana fɛn minnu kɛ bon o faamubaliya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ o de y'an ka embargo ye c'est ka nin kuma in c'est très oui ni nin y'an ka embargo ye sinon u ye fɛn minnu fɔ ko ka t'u sigi dɛ ka Côte d'Ivoire datugu ka Sénégal datugu bon c'est vrai n'a kɛra tile 2 jagokɛlabaw bɛ se ka sɛgɛn mais jagomisɛnnin kɛbaga caman bɛ yen parce que an ka chance ye mun ye o de ye yɛrɛwolo kɔnɔna na gɛlɛya fɛn fɛn bɛ maliyɛn fɛn o fɛn kan yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ an bɛ se ka bɔ a kalama donc jagomisɛnninkɛla caman tun bɛ yen olu ka minɛn minnu tun bɛ sɔrɔ kalo 1 kalo 2 u b'a sɔrɔ u kun Amérique kɔnɔ u tun b'a sɔrɔ teliya la a yira k'a fɔ ko hali jagokɛlaba minnu ka minɛn tun bɛ Sénégal port la o port kɔnɔ négocier tila ka kɛ tugun pour que mɔgɔw ka to ka minɛn labɔ Amérique kɔnɔna na Amérique kɔnɔna na fana u fana ka conseil économique et social o ye ci bila Macky Sall ma k'a fɔ ko wagati min kɛra ni maliyɛnw tɛ ka port la baara ko wagati kɛra gɛlɛyaba ye Sénégal kan donc Sénégal kan donc Sénégalais yɛrɛ ma donc pratiquement o b'a mun ko fɔ o b'a yira k'a fɔ ni gɛlɛya b'anw kan Amérique in kɔnɔna na n'i y'a Amérique ta ka n'i y'a gɛlɛya kɛ 100 ye mais n'i y'a kɛ 10 ye Amérique ta tɛ 1 dafalen bɔ ne bolo a gɛlɛya min b'an kan sisan ayiwa a ti 1 dafalen bɔ Amérique ka gɛlɛya tɛ 1 dafalen bɛ bolo a ti 1 dafalen bɔ parce que i b'a jateminɛ parce que mɔgɔ caman de bɛ k'o k'a dalaminɛ kan ye k'a fɔ ko Amérique bɛna ni gɛlɛya ye maliyɛn tɛ se ka supporter bon fo kana se bi ma alhamdulilayi maliyɛn sera ka 6 mois an sera k'o bɛɛ k'a la bon o de kama i b'a ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ 2012 Amérique la an ye ɲɛfɔli k'o la maliyɛnw de ye Amérique k'u yɛrɛ kan a annoncera don min na o don kelen maliyɛnw ye fɛn bɛɛ prix yɛlɛ
maintenant ɲɛfɔli kɛra k'a yira Amadu ko yɛrɛ bɛ fɛn min ye o de kama a wulili min kɛra fo ka ɲɛdɔn a wulili min kɛra c'est vrai dɔw b'a la k'u nisɔndiyara mais n'i ye maliden fanba ta k'a jateminɛ olu yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ mun de bɛ nin kɔfɛ oui voilà parce que kalo 6 kɛra fɛn min kɔnɔ oui n'i taara an ka mais Badingo i bɛ taa Badingo mara ninnu ni yɔrɔ caman bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ mais olu ka mun de bɛɛ an bɛ ka ko minnu kule kɛ yan nɔ k'o ye Amadu ko nɔ o ka mun de b'o la parce que olu de b'a bɔ voilà olu de b'a bɔ k'a di jamana ma Kayi mara kɔnɔna na yɔrɔw bɛ yen c'est vrai o yɛrɛ impôt ko kɛlen bɛ ka diyagoya impôt ko digi olu ka yɔrɔ dɔ la komi taxe dɔ fana bɛ yen o yɛrɛ de fana y'a ŋaniya depuis Musa ka wagati k'olu fɛn ninnu kɛ o gɛlɛyaw de b'olu kan mɔgɔ bɛ ka kulo n'olu gɛlɛyaw de mɔgɔ bɛ ka kulo ni gɛlɛya min ye bi c'est vrai dɔw bɛ k'a fɔ ko fɛnw da ka gɛlɛn mais fɛn minnu n'a bɛ k'a fɔ ko da ka gɛlɛn wagati kelen na n'o ye forontow ni gɔyɔw ni fɛn kirikaraw ye mais Amadu ko jɔyɔrɔ jumɛn gɔyɔ bɛ bɔ jamana fan jumɛn diɲɛ fan jumɛn ka don an ka jamana kɔnɔ mais o ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ nɔgɔ hakɛ min b'an ka jamana kɔnɔ munna bi anw bɛ girin nɔgɔ nɔ kan ka taa sɔrɔ nɔgɔ minnu bɛ ka d'an ma o nɔgɔ ninnu bɛ jamanaw de kɔnɔ jamana minnu ni dugukolo t'u bolo mais jamana minnu olu de ka nɔgɔ ko kuma caya mais dugukolo b'anw bolo n'i taara an ka kɔrɔnfɛ dugu dɔ la n'i ye Gawo ninnu ta k'a lajɛ tilema fɛ yɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ wɛrɛ ye samiya fɛ a bɛ kɛ foro ye bon dugukolo fɛgɛman don a barikalen don fɛn bɛɛ bɛ funu fɛn bɛɛ bɛ faren a kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ n'i taara Sincɛsu n'i taara Kidali o kelen de don maintenant sisan mun de bɛ ka anw bila ka girin fɛnw nɔfɛ minnu bɛ an ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ gɛlɛya munna munna pour que nɔgɔ fɛn minnu b'an bolo yan ɲama minnu b'an bolo yan n'olu bɛ se ka kɛ engrais ɲɛnamaw ye olu de tɛ ta munna u tɛ ta ba la k'o kɛ ka baara kɛ ko fo sisan jamana minnu phosphate tun bɛ kɛ ka dingɛw sen ka nɔgɔ dilan kɔnɔna ka nɔgɔ dilan kɔnɔna na munna anw tɛ olu de nafa parce que e ka jateminɛ kɛ i bɛ du dɔ sɔrɔ an ka maradugu dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a du filɛ nin ye i bɛ se ka hectare 300 sɔrɔ o bolo hectare 300 bon i b'a sɔrɔ sisan a bɛ fɔ min ma sɛnɛ la jachère ni assolement ni olu système n'o ye ka foro to yen a yɛrɛ k'a yɛrɛ nɔgɔ don walima foro min ni sɛnɛ kɛra a kan sisan a ye ɲinɛ sɛnɛ min kɛ o sɛnɛ bɛ kɛ sababu ye c'est à dire que o sɛnɛfɛn o lili tɛ taa dugu la kosɛbɛ kunguru minnu bɛ to yen voilà o lili i bɛ sɛnɛfɛn dɔ kɛ i b'a sɔrɔ o lili tɛ taa dugu la kosɛbɛ maintenant san wɛrɛ ta i bɛ taa ni sɛnɛfɛn wɛrɛ min lili bɛ taa dugu la kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ nɔgɔ min bɛ duguma ka taa fɛ o sɛnɛfɛn bɛ se ka ɲɛ o la o bɛɛ ye système de ka sɛnɛfɛnw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ parce que u nɔgɔ ta yɔrɔ tɛ kelen dɔ b'a ta sanfɛ dɔ b'a ta duguma ka jigin dɔ b'a ta ka taga duguma kɔrɔ o de tun b'an kan yan kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ foro ni foro ye o bɛɛ turu kɛ a bɛ wagati dɔ kɛ a bɛ bila fɛnɛ u bɛ taa foro wɛrɛ kɔnɔna na min bɛ bila fɛnɛ u bɛ nɔgɔ wɛrɛ ta a yɛrɛ ma cogo dɔ la u bɛ san damadɔ kɛ k'o nɔgɔ ladon ni bagan nɔgɔw ni sununkun nɔgɔw ni fɛn caman ye anw tun b'o de kɔnɔ mais sisan u nana pɔsɔni d'an ma pɔsɔni in dira an ma sɛnɛfɛn tɛ ka se ka fune ka ɲɛ nafolo bɛ ka don a la bɛɛ bolila ka bɔ sɛnɛ ɲɛ parce que sɛnɛ kɛra nafolotigi fɛn ye donc n'a kɛra sɛnɛ kɛra jago ye finalement sɛnɛfɛn sanni bɛ gɛlɛya an b'o kɔnɔ c'est des années maintenant o an ka gɛlɛya o yɔrɔ la ça n'a rien à voir avec embargo non nin tɛ embargo voilà ça n'a rien à voir maintenant n kun bolo embargo in kɔnɔ hali nin kalo 6 kɔnɔ peut-être fɛn caman kun bɛ se ka sigi sen kan min b'a to an bɛ se ka taa avancer mais n hakili panna a kunna walima ɲɛsin ma k'a ma donc finalement mɔgɔw bɛ ka na kule ni min kɛ ni embargo gɛlɛya ye i b'u ɲininka embargo gɛlɛya jamana kan u b'a kuma fɔ kuma bɛ mɔgɔ la minɛ bɛ mɔgɔ la mais embargo nana n'a ye sira jumɛn fɛ k'u ka ɲɛ f'i ɲɛna techniquement i tɛ jaabi sɔrɔ a ci bolo. O la Sidiki an bɛ ɲininkali min tugu o la tuguni o de ye e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ population yɛrɛ ɲɛna sisan embargo in kun kan parce que kalo 6 bi peuple malien jɔlen don ka se ka embargo in supporter mɔgɔ caman ko gɛlɛya bɛ yen donc o bɛɛ la o n'a gɛlɛya bɛɛ peuple malien sera ka jɔ ka embargo in supporter k'u jɔ n'u fanga ye k'u jɔ n'u hakilina ye ka fɛnw faamu ka mɔgɔw la sensibiliser a la donc folikan jumɛn b'e bolo la ou bien ladilikan jumɛn b'i bolo la ka ɲɛsin o ma. D'abord an bɛ a daminɛ ni folikan ye
folikan ye mun ye o ye ni malidenw tun b'u jɔ u kun tɛna dɔn Amariku ye fɛn min ye ni malidenw tun b'u jɔ a dɔ la mɔgɔw kun tɛna da la ko caman bɛ ka an papa galon de kan surtout minnu k'a fɔ ko jamana an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ gɛlɛya u tun bɛ k'an papa fu de kan parce que n'i ye gɛlɛya fɔ jamana min bɛ kɛlɛ kɔnɔ fo kɛlɛ nana wolo a ye jamana kantigi 3 de dun Madu Ture y'o dun ka Ibrahim Boubacar Keïta dun ka Bandaw dun sisan o kɛlɛ ni jamanadenw ma sɔn ka jɛ k'u ɲɛsin o ma an bɛna to fɛn kɔnɔ fɛn min ni a bɛna an bila an bɛ min kɔnɔ n'a fɔ Libi min kɔnɔ bi parce que yanni malidenw bɛ wuli ka IBK gɛn kuma min tun bɛ farajɛw da o de ye ko la somalisation du Mali Mali deuxième Afghanistan ou bien le cas Libye au Mali o tun bɛ ka o balawu kumaw de fɔ diɲɛ kɔnɔ ni balawu kuma saba ouais o tun bɛ ka nin de fɔ mais ouais Ala k'an kisi a ma Ala y'an kisi a ma o tun bɛ k'o de fɔ mais bi o kuma tununa mais o kuma tununa mɔgɔw dɔw bɛ yen nin nɔ minnu tɛ kɛlɛ kɔnɔ parce que anw ka différence ye mun ye dɔw ko an bɛ ka sara n'est-ce pas voilà maintenant souvent on se pose pas la question ne bolo min bɛ ka kɛ u fɛ o ka ɲi wa o ma ɲi ɲinɛ o de ye kuma ye sara ko tɛ voilà sara ko tɛ parce que o sara ko ye o kuma wɛrɛ ka sababu kɛ don kun tɛmɛna u tun bɛ k'a fɔ n'an ma nin kuma bila ko kungo b'an faga ko an tɛ kɛ foyi ye jamana in kɔnɔ yan n'est-ce pas bon n'olu mɔgɔ kelen nana fɔ k'an bɛ ka sara ka fɔ de ɔ finalement comme olu bɛ k'anw fana kɛlɛ et puis olu bɛ ka sara k'anw kɛlɛ de yan voilà bon maintenant an dun bɛ ka min kɛ o bɛ ka kɛ faso tɔgɔ la fasodenw tɔgɔ la jamana bɛ se ka bɔ bɔla cogo min na ɔ o ma kɛ kojugu ye o ma kɛ kojugu ye c'est-à-dire o kɛra kojugu ye olu bolo ɔ maintenant olu min bɛ ka an balo la et puis olu bɛ k'o kɛ kun jumɛn kama olu fana sara n'o k'o kɛ de yan bon tu as vu un peu comment est-ce que Jaba a ka nin ɲininkali ninnu ni plateau ninnu mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko faamu ou bien ka jaabi sɔrɔ ko la olu bɛ nafa sɔrɔ a babu la kosɛbɛ a dabakun yɛrɛ y'o de ye kosɛbɛ donc pratiquement an b'o min kɔnɔ an b'a ye komi an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ nafa dɔw bɛ yen an b'a ye cogo min na i b'a sɔrɔ min tɛ kɛlɛ kɔnɔ o tɛ se k'o ye parce que dɔw bɛ yen nin bɛɛ kɔnɔ hali ni Mali tɔ bɛ to c'est pas assez kɔnɔna de ye han an n'a tɔ bɛ to de assez dɔrɔn awɔ olu ka mara k'o kɔnɔ ou bien olu k'u sago kɛ tɔw la o kɔnɔ dɔw ka ɲinifɛn dan bɛɛ y'o ye mais an dun ka ɲinifɛn yɛrɛ lafiya min n'an bɛ k'a ɲini Mali ye an bɛ k'o lafiya ɲini farafinna bɛɛ donc n'i ko k'an n'olu ka sigi ka kuma donc aw ka yeta dépassé le Mali yɛrɛ dɔrɔn aw bɛ fɛ ka farafinna de lafiya c'est pourquoi Yɛrɛwolo est réputé mouvement panafricain m'a faamu donc an b'o min kɔnɔ n'i y'an sigi ka n'olu bila kuma na i b'a ye k'a fɔ an ka vision n'u ka vision ka jan ɲɔgɔn na a b'u tɔɔrɔ donc du coup maliyɛnw ni jɔli min kɛ a bɛ kɛ sababu ye ɲɛmɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka na dimi don an na ni nkalon ye parce que fɔlɔ kuma fɛn fɛn tun bɛ fɔ an ye donc c'est que weelekun yɛrɛ de ye nin ko in ye kosɛbɛ kosɛbɛ kuma fɛn fɛn tun bɛ fɔ an ye an tɛ se k'a kɛ n'an ko k'an b'a kɛ Union européenne bɛ ban Union africaine bɛ ban CEDEAO bɛ ban UEMOA bɛ ban Nations unies bɛ ban comme si n'a fɔ jamana ka indépendance ye nkalon de ye comme si n'a fɔ jamana ka kotigi n'o y'a ka souveraineté ko ye nkalon de ye parce que tuma min na u bɛ na ni Faransi ye en 2013 minnu tun bɛ fanga la o donni ma olu ka mɔgɔw tun bɛ ka min fɔ an ɲɛna que nous avons le choix entre la sécurité et la souveraineté ni mun kuma ye mais sécurité ne y'a mɛn ko souveraineté n ko sécurité de ko don mais tabi i b'a dɔn u tun bɛ ka mara ni nin miirina jugu minnu ye nin dɔgɔsaw de kɛra sababu ye k'an ka jamana segin an kɔ bon malidenw sɔnna ka jɔ ka nin ko tiɲɛ n'a nkalon ye o b'a yira ko nin ye acquis dɔ de ye maa wɛrɛ tɛ se ka n'an ka fanga la k'i bɛna nin manalakan fɔ an ɲɛna bilen o bɔlen kɔ sisan a yera k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ jamana minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sɔn ka jɛ u bɛɛ ka faga mɛ u tɛ sɔn jamaya ma olu mana kɛ kabila o kabila u bɛna kɛ diɲɛ fan o fan olu bɛ bonya olu ni tɔ tɛ se ka kelen olu ni tɔ tɛ se ka kelen o ka bɔ a la sisan nin wagati kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw caman bɛ yen u yɛrɛ ye miiri kɛ k'a fɔ ko an k'an ka fɛnw don ba la o miirina minnu bɛ ta
a kɛra transition kɔnɔ o a kɛra transition bannen o an bɛ fɛ jamana kɔnɔdenw k'olu kɛ acquis de ɲɛ ka ɲɛsin olu de ma n'o y'an ka kanko ye an ka kalanko n'o ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an ka kanko voilà a kanko ni a wariko ni fo ka taa se an ka jamana kɔnɔ an ka sɛnɛko n'an ka mɔniko ni an yɛrɛ k'an jigi da an yɛrɛ kan an ka fonctionner an yɛrɛ ye an ka fonctionner yɛrɛ ni parce que ne bolo nin min kelen filɛ nin ɲinini man ka k'o kɔ ni ne kan ka se ka kɛ hali jamanadenw ka laɲini ye hali sisan transition kɔnɔ transition mana ban fanga min na a ka kɛ laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ an ka don o da de fɛ parce que o de ye tiɲɛ ye donc sisan an bɛ bɔ kuma na ni yɔrɔ la ni min ye dɔrɔn o de ye jamana kɔnɔdenw foli kɔfɛ k'u waleɲuman dɔn parce que a ka ca ala fɛ an tun bɛ kuma caman fɔ k'a fɔ se tɛ faransi ye n'a kun fɔra an ka karafatitigi ninnu dɔ ye subahanallahi fo funteni min b'u kunkolo caman parce que u lamɔna n'o de ye k'a fɔ fɛn caman fɔra n'a kun fɔra ko bɛ se ka kɛ ko ka faransi ambassadeur gɛn ka su k'u ka dugu jɛ mais an y'a fɔ k'a bi ma se an ye ni généraux dɔw sigira n ye nin kuma f'u ye finteni bɛ b'u kunkolo sama u kunkolo camancɛ la finteni généraux awɔ parce que u bɛ fugulan bɔ b'u ka bere bɔ ka bila k'a fɔ k'an bɛna faransi kɛ wa faransi bɛ taa awɔ a bɛ taa an ni généraux sigira a kuma bunna y'a dɔn nin ma nin kan cogo min na nin bɛ kɛ quoi mais olu bɛ jɔrɔ n'a conséquence de kuma bungujugu ye bere b'u kunna k'o da fɔlɔ pour que finteni ka bɔ kunkolo fɔ ka ɲɛ parce que u dalen t'a la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi bon n'a fɔra ko e ka mara bɛ mɔgɔ min bolo o kɛlen don k'a da maraba jugu ye an bɛ taa cogo di su an ye nin fɛn damadɔ minnu ye jamanakɔnɔdenw sɔnna k'u jɔ ka nin fɛn damadɔ ninnu walana bila ni walana ninnu de kan ka se ka taa ni maa min nana an dala yan ni nin kalabukan ye cɛ ka bila sira an tɛmɛna nin kan mɛnna Sidiki jamana kɔnɔdenw u ye faamuyaliba sɔrɔ embargo ni CEDEAO ko la bi kosɛbɛ à travers tout vous vraiment o b'a to an bɛ don an ka deuxième thème kɔnɔ MINUSMA ka mandat renouvelé la kuma cayalen don kosɛbɛ Sidiki kosɛbɛ yɛrɛ de yali MINUSMA ka mandat renouvelé la lafiya b'a la lafiya t'a la jo sini ye seli ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka seli ɲuman tɛmɛ ami bato min bɛna kɛ ala ka bato ninnu minɛ ami ala k'an sɔn ni kɛnɛ ala k'an sɔn sijanw na ami yarabi kɛlɛ musakan tan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamanadenw sɔnna ani ɲɔgɔn cɛ bɛn kɔnɔ an y'an ka filaw n'an ka saba fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana kɛlɛ kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sara ni hɛrɛ caman ye ami yarabi ami k'a yir'u la k'a fɔ ko an kun y'a bila yɔrɔ min na parce que diyagoya de don n'a ye kɛlɛ kɛ ni ɲɛmɔgɔ nana minnu ko aw ka kɛlɛ an y'a faamu wa an bɛna ta ba la diyagoya don a bɛ ko ɲɛma jɔ a kana ko girin parce que ni ko girin a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ cɛw ma n'u ka faamu kɛra o ye diyagoya don an kun ye ko ɲɔngiri ka taa ni sira wɛrɛ ye min bɛ se ka teliya ou min bɛ se ka nɔgɔya parce que jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka kan kelen fɔ an kun y'a ɲini faransi gɛnna cogo min na n'o ye k'a fɔ ko kana nɔgɔya bolo f'a ka sira ta an ka gɛn gwara la faransi ka gɛn u nana o sira kan MINUSMA ta la an y'a fɔ faamaw ɲɛna u kana sɔn mana ka renouveler aw y'a fɔ ayi carrément an y'a fɔ yɛrɛ de an t'a fɛ mana ka renouveler yɛrɛ ko a kana kɛ yɛrɛ de a kana da don a kuma na a y'a fɔ an t'a la veto tigi fila de b'an bolo parce que mɔgɔ caman b'o yɔrɔ in de fɔ k'a fɔ ko a ye faransi gɛn donc mandat renouvelé filɛ nin ye o kɛra a bɛɛ ɲɛna yan tuguni k'i tɛ se ka faransi gɛn ka tila ka na fɔ ko MINUSMA ka mandat ka renouvelé mɔgɔ caman de bɛ nin kuma in fɔ c'est ça mais fanga ka laɲini kun kɛra mun ye o ye n'a fɔ MINUSMA filɛ min kɔnɔ sisan a bɛ kalo 6 fo kalo 7 bɔ MINUSMA bɛ depuis décembre MINUSMA pratiquement contenté don MINUSMA sago t'a ka mouvement na c'est comme yani faransi ka gɛn Mali autorités kun ye disposition ta ka faransi ka sɔrɔsiw cantonné parce que u tɛ se ka vol kɛ u tɛ se ka opération u tɛ se ka foyi kɛ n'an ka jamana jɛ bon maintenant k'a daminɛ décembre la n'i hakili b'a la attaque min kɛra kabi Songo ka na fo sisan MINUSMA ka mouvement a restreint Mali kɔnɔ faamaw ye disposition ta k'a nɔgɔya kosɛbɛ yɛrɛ de o min kɛra
ka b'o la kana se fo sisan na ni jɔda ma ye MINUSMA la parce que fɛn dɔ de ɲinina ko MINUSMA k'o kɛ MINUSMA nana ni o laɲini de ye n'o ye dugudenw ka lakana ka jamana dɛmɛ an ka se k'an ka jamana dugu fan bɛɛ sɔrɔ ka jamana ka fanga boli a kan ka na te se fo jamana kɔnɔna na u kan ka se ka dɛmɛ min don an ma o baaraw kɔnɔna na olu baaraw mais MINUSMA tɛ ka se ka jɔ dɔw si da kan an ye kalo 6 sɔrɔ o expérience kɔnɔna na maintenant ni mandat kan ka renouveler an ka jate la min kun ka nɔgɔn dɔrɔn o y'a kun ka fɔ a kana renouveler parce que hali n'a fɔra k'a tɛ renouveler u bɛ sɔn ka taa se fo kalo 5 fo kalo 6 ɲɔgɔnna si kɛ yanni u bɛ tila minɛn cɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc an kun ka taa n'o base ye mais an ka faamaw taara ni base min ye d'accord n'u ko k'u y'u ka solution ye jamanadenw bɛ diyagoya o dɛmɛ o kan fo ka taa se o danyɔrɔ la o dan kɛra jumɛn ye olu ko ko u bɛna ɲini MINUSMA ka ɲɛmɔgɔya a ka d'a ma u bɛna ɲini MINUSMA ka a ka baara yɛrɛ ta u bɛna ɲini fɛnɛ tagasigi min bɛ MINUSMA bolo an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni u bɛ sɛgɛsɛgɛli waleya minnu kɛ mɔgɔya siraw kan kow mana kɛ jamana kɔnɔna na u tɛna se k'o si kɛ n'an ka jamana ka yamaruya tɛ bon a dɔ la ni nin kuma fɔra komi MINUSMA ye Faransi ka fɛn dilannen ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ka ta ka taa di anw ni Rusi ni Chinois ma o bɛna ban fɛɛrɛ dɔ kun don min bɛ se ka to o bɛ se ka taa mais tubabukan na c'est aller avec le dos de la cuillère donc a kɛra n'a fɔ i bɛ ka taa ni galama kɔ ye sisan n'i taara ni galama kɔ ye a ka ca i tɛ se ka mɔni caman sɔrɔ i tɛ se mɔni caman sɔrɔ i ta bɛ kɛ nɛmuli de ye o la voilà a bɛ taa ni i ta bɛ kɛ nɛmuli de ye o la donc sisan laɲini minnu kɛra n'a bɔra laɲini kelen na n'o ye Faransi fɛnɛ tun y'a laɲini k'a fɔ ko olu bɛ fɛ sisan ka dɛmɛ don an ma sanfɛ an ko Faransi ka intervention finma n'a jɛma a suruma n'a janjan an ta t'a la o kɔni bɔra yen mais n'a bɔr'o la Mali ye min ɲini intervention foyi kɛ foyi tɛ se ka foyi kɛ n'a bɔr'o la an ye laɲini fɛn o fɛn kɛ ka tugu o la u ma sɔn si ma u nana a yira k'a fɔ ko mandat renouvelé la bon Mali seginna ka na fɔ anw mandat renouvelé lielen don nin ko ninnu sigili la sen kan n'o ma sigi sen kan e kumana anw tɛna jɛn n'a ye mandat ka renouvelé donc sisan o min kelen filɛ a bɛ na fɔ mandat ma renouvelé mais a bɛ na fɔ a renouvelé la parce que u ma taa wa a bɛ gɛlɛya u ka taa nin fɛnɛ kan fɛnɛ nka a bɛ gɛlɛya MINUSMA fɛnɛ bolo a ka se ka lamaga kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ni a b'a mamuso ka gɔnforo la a tun b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ awɔ a bɛ gɛlɛya o fɛnɛ ka kɛ bon o gɛlɛya min bɛ yen o bɛna kɛlɛ k'an bolo fila ye parce que o gɛlɛya o bɛna samanda in ka taa se fo kundama jumɛn ma o gɛlɛya a yɛrɛ ko n'i ye MINUSMA fɔ bi c'est vrai Faransi ka fɛn dilannen don mais Faransi fɛnɛ kɛlen don k'i da Américains na sisan MINUSMA ka mana renouvelé baliya a bɛ ka Américains de tɔɔrɔ ka taa sɔrɔ kɔsannin na Donald Trump tile la a kun fɔra ko MINUSMA ko in tɛ dajiba ye sisan Américains nalen don ɲɛsin an ma an tɛ kun don a la fo olu bɛ ka menace kɛ k'a fɔ ko non ko Américains bɛna fɛɛrɛ kɛ ko ka se ka MINUSMA cɛdenw protéger u ka se k'u ka baaraw kɛ o de kama yɛrɛwolo tarata tɛmɛnen an ye wele bila k'a fɔ ko ni seli tɛmɛna an ni MINUSMA bɛna masala an ka sɔkɛ da la o MINUSMA mun na bi MINUSMA kɛlen don k'i ka baara bɛɛ ban sisan ka na ɲɛsin k'ale bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ a kɛnɛ yɛrɛ kan je crois que n ye laseli dɔ kɛ n bɛ tali kɛ k'a fɔ mais MINUSMA tɛ se ka enquête kɛ k'a dɔn dugudenw cɛ la jɔn ye tiɲɛnikɛla ye jɔn tɛ tiɲɛnikɛla ye mais ni su bɔra wagati min na MINUSMA de bɛna an jɔ an da la su bɔlen kɔ wagati min na k'a bɛna ɲini k'a dɔn jɔn ye tiɲɛnikɛla jɔn tɛ tiɲɛnikɛla mais ça c'est quoi ça e tɛ se ka tiɲɛnikɛla ni yanni su ka bɔ yanni su ka bɔ a kan ka o de tiɲɛnikɛla ni min tɛ tiɲɛnikɛla k'o de différence o de kan ka se ka dɔn mais su cɛ la e bɛ t'i ka rapport bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu fagara k'olu tɛ tiɲɛnikɛla ye e y'o kɛ ne dalu jumɛn o de kama a fɔra yɛrɛwolo ka conférence kɛnɛ kan ko MINUSMA ka rapport ninnu bɛ na ni bɛnsɛnkɔniya ni ɲɔgɔn juguya ni fɔɲɔgɔnkow ni siya kow de ye a bɛ na ni nkalon dali de ye an ka kɛlɛcɛw la a bɛ na ni an ka kɛlɛcɛw fari fagali ye a bɛ na ni nkalon dali ye jamana na a bɛ na ni nkalon dali ye jamana armée la finalement
tiri bɛ ka kɛ olu kan n'o y'an ka kɛlɛcɛw ye c'est-à-dire que par les voies les plus autorisées n'o ye k'a fɔ minnu bɛ se ka baaraw kɛ ni diɲɛmɔgɔ b'u dɔn n'a ye olu bɛ ka lagosi ni rapports ye o kumaw bɛ bɔ ka cɛri diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na an ka soldats k'olu kɛ i n'a fɔ soldats c'est-à-dire que c'est une armée sans discipline ka na olu lagosi k'o kɛ i n'a fɔ u bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ma gansanw de faga ka population tɔɔrɔ o kuma bɛ taa cari fo bɛ se ka dɔw dusu u bɛ se ka hali ɲɛsin armée yɛrɛ fɛnɛ ma donc an ko yanni a ko ka taa se fo degré la komi MINUSMA kɛlen don k'o de fɛɛrɛ tigɛ k'o ɲɛsin an ka jamana ma an dun b'a dɔn o tɛ anw bɔlan ye ka sababu kɛ o ye ko cɛjuguba de ye an ko sisan jamana faamaw kɛlen k'u kantigɛ da fɔ jamanadenw fɛnɛ bɛna bɔ ni seli tɛmɛna ni MINUSMA bɛ taa ou bien n'a tɛ taa an bɛn'o dɔn. Siriki mɔgɔ caman bɛ ka nin kuma in fɔ ko yɛrɛ wolo ko ni seli tɛmɛna ko u bɛna bɔ MINUSMA kama ko mandat dun renouvelé la u ɲɛna yan u ma se ka fɛn balo la donc n'u bɛna bɔ ni mun ye yali u ka nin boli bɛ se ka MINUSMA lataa k'a bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn. Bon kuma bɛɛ u bɛ nin de fɔ kuma bɛɛ o de kama kuma bɛɛ an b'a f'u ɲɛna olu k'u da ka sunɔgɔ a bɛ kɛ k'u to sunɔgɔ la laɲini y'o dɔrɔn de bɛɛ tɛ se ka kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛlatigɛ kow bɛɛ tɛ se ka kɛ nin ko mana se jamana marali ni jamana koɲɛw mana se nin kundama na bɛɛ tɛ se o de kama an b'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna ko e bɛ k'a miiri cogo min na ni Faransi n'a bɛ Faransi yɛrɛ bolo ten kuma tun bɛ caya dɛ mais a tɛ Faransi yɛrɛ bolo ten e bɛ k'a miiri cogo min na n'a bɛ MINUSMA yɛrɛ responsable bolo ten a kuma tun bɛ caya dɛ olu bɛ k'a miiri cogo min na n'a sɔrɔ an yɛrɛ tun bɛ k'a miiri ten sama sɔrɔ hali bi an ka duguw bɛ ka c'est-à-dire sama sɔrɔ Maliko banna donc olu k'a dɔn k'olu b'a miiri cogo min na u b'a miiri ten ka bɛn n'u ka faamu n'u ka nimaniya degré de ye ka bɛn n'u ka jamana ko yɛrɛ kanu degré de ye m'a faamu i ka faamu bɛ dan yɔrɔ min na i ka jamana kanu bɛ dan yɔrɔ jumɛn i ka dɔnniya bɛ dan yɔrɔ min na i yɛrɛ ka nimaniya bɛ dan yɔrɔ min na i ka o bɛ dan n'o ye mɔgɔ tɛ se ka fɛn ɲini u fɛ ka tɛmɛ o kan quoi o de kama an bɛ dugawu kɛ u n'anw bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an sɔn hakili ɲuman na donc sinon u ye nin de fɔ yan ko IBK tɛ se ka bɔ yen don min na an b'a fɔ ko Faransi bɛ taa walima IBK bɛ taa u y'a fila bɛɛ kɛ manamanakan ye Faransi taliko o y'o kɛ manamanakan ye IBK ka taliko o ye manamanakan ye f'a dɔw b'u kanto k'aw mɔgɔ 50 bɛ se ka taa ni Faransi ye bon olu bɛ k'o fɔ c'est pour olu tɛ jate kɔnɔ et puis ka bɔ a la fɛnɛ yan u tɛ walanda bɔ foyi la o de bɔnɛ ye c'est-à-dire que k'a fɔ nin kelen kɛra an ɲɛna ka fila kɛ ɲɛna ka saba kɛ ɲɛna naaninan k'a faamu u tɛ yɛlɛma quoi donc o de kama a bɛ fɔ ko bɛɛ bɛ yɛlɛma ko fana bɔra fɛn dɔn Mali la ko tout le monde change sauf l'imbécile ne change pas donc o au niveau là sinon an ka jate la MINUSMA taali ka nɔgɔn bi ni c'est pas quoi ni tɛ c'est-à-dire que ni c'est pas an filɛ baro min na nin ye quoi voilà effort min furuna ka nin baro kɛ MINUSMA taali ka nɔgɔn n'o ye MINUSMA oui ka taali ka nɔgɔn n'o ye o tuma mun b'aw bolo o la vous savez diɲɛlatigɛ ye siraw de ye MINUSMA dilanna ni sariya dɔ de ye MINUSMA dilanna ni laɲini dɔ de ye o laɲini in kɔnɔ ni MINUSMA tɛ se k'o satisfait n'i b'o ta fan dɔn i b'i ka laɲini kɛ ka kɛ n'o ye i bɛ MINUSMA ko ban saraka t'a la o de kama hali Faransi gɛn na dɔw kun ko n'an ma violence kɛ n'an ma taa nin kɛ mais an b'i bila kɛrɛfɛ o parce que e m'a ɲɛɲini o e m'a sariya kalan i m'a nacogo kalan i m'a tacogo kalan i m'a sigicogo kalan n'a fɔra kalan kan tɛ kilasi kɔnɔ kalan ma c'est à dire que i m'a ɲɛɲini quoi i m'a ɲɛɲini bon n'i m'a ɲɛɲini e ta bɛ kɛ dɔrɔn e bɛ kow y'an ka ye cogo min na k'a fɔ ko bila minɛn kɔnɔ sinon a kuma fɔlen ka bɔ mardi la ka na se sisan na MINUSMA ye a ka c'est-à-dire que a ka section bɛɛ alerté Nations Unies décision kuma minnu remontera k'a fɔ ko peuple bɛna bɔ MINUSMA kama disposition minnu talen don pour que MINUSMA yɛrɛ ka se ka a ka minɛn kɛ baw ye olu b'o baara yɛrɛ la déjà yɛrɛ e kama k'o tɛ se ka kɛ déclaration kelen dɔrɔn u y'u ka minɛnw farali daminɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ olu bɛ plan de kɔnɔ ni u bɔra n'a kɛlɛ kɛra sɛbɛ ye an b'a kɛ tan n'a ma kɛ sɛbɛ an b'a kɛ tan donc diyagoya olu b'o de kɛ o parce que u b'a faamu ko prévenir c'est guérir olu tɛ se ka u b'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ o u b'a dɔn ko jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u kɛlɛ o wa u b'a dɔn ko n'u kɛlɛla u bɛ se ka bɔ yen u b'a dɔn bon minnu t'a dɔn olu de b'u sigi kuma mugu la parce que olu ye Nations Unies ko kɛ an bolo an tɛ fɛn min si dɔn ye voilà
o la k'an ti fɛn min siro ye donc c'est pourquoi tellement que bi sɔn an ye f'u bolo c'est-à-dire que ni diɲɛ mɔgɔ ni Poutine tɛ ni t'a ni John tɛ an tɛ se ka kɛ quoi. mais e bɛ se ka population rassurer ni jumɛn ye MINUSMA ko in na Sidiki halisa. rassurer ko tɛ min do dɔrɔn o ye min bɛ an b'o de f'u ye o de ye MINUSMA ka mandat ni Nations Unies kabi hali don min na Nations Unies y'a résolution voté n'o kɛra 2013 ni Mali kungo k'a tɛna u tɛna. Mali kungo k'a tɛ taa. Ayiwa Nations Unies kan ka résolution voté ni Mali kungo k'a tɛna a tɛna n'u nana o bingali de o bingali fɛnɛ u bɛ min sɔrɔ o b'o sɔrɔla ye mais bi an ko laɲini dɔ de kɛra ko MINUSMA ka n'o kan o de ye résolution ye o ma sɔsɔ sariya ko de don min taara fɔ kabi décembre kalo la Choguel fɛ Nations Unies ka tribune kan n'o ye a nakun ye nin ye a y'a ka mandat falen nkalon kan n'a fɔ min jɔra CEDEAO la o kelen de bɛ ta k'o sɛgɛrɛ o donc n'o de don aw bɛ nkalon de kɔnɔ o nkalon jamana kɔnɔdenw ka bɔ ka caya a kuma ka kɛ ka caya MINUSMA ka bila lɛfɛ kɔnɔ parce que wagati dɔ tun kɛra tiri fanba tun bɛ bi français de kan au point que an bɛ don min na i ko bi français ka kuma ka jan fɛn ni fitinin bɛ bɔ ka kuma mais finalement wagati dɔ tun kɛra fo mɔgɔw tun bɛ an ka faamaw jalaki ko mun na k'u tɛ kuma wagati min na Hachimi ni Choguel bɛ na an ko mais ne bolo ni kuma dɔn an y'o kɛ sa olu k'a waleya ten mɔgɔ bɛ mun kuma de nɔfɛ bon bi u tun bɛ k'a fɔ k'u tɛ bɔ ka minnu jaabi n'o ye Jean-Yves Le Drian Florence Parly cɛnin tɔgɔ Macron ale de bɛ toujours nɔ mais a bɛ min kuma na u bɛ ka mun kuma kɛ donc min dara Faransi kan o kɛra sababu ye bi Faransi y'a fara ɲɔgɔn kan bi jamana dɔ ka bɔ ne mɛn ko Nations Unies jamana dɔ de bɛ jɔ a kɔfɛ o ni jamana min jɔra a kɔfɛ fɛn min da e kan min ma da Faransi kan o fɛn min da e kan min ma da Faransi kan donc mɛ ni jamana tɛ Nations Unies kɔfɛ MINUSMA kɔfɛ diyagoya a b'a yɛrɛ ta o ka nɔgɔn quoi donc c'est pourquoi an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kɛlɛ fɛɛrɛ tɛna f'i ye mais laɲini o bɛ f'u ye i bɛ laɲini kelen wa laɲini i b'o kelen i b'a ye o fɛɛrɛ kɔni tɛna f'i ye c'est pourquoi nin kuma fɔlen b'a yira an bɛ taa sira min fɛ a ko kɔnɔ an b'a dɔn voilà parce que n y'a ye k'a fɔ ko MINUSMA kun ye MINUSMA ye c'est parce que MINUSMA kun bɛ Faransi ka protection de kɔnɔ MINUSMA yɛrɛ ko ni Faransi taara k'ale tɛ se ka lakana Mali faamaw ko ni MINUSMA bɛ lamagaw kɛ a ka enquête ni senfɛ k'olu tɛ se k'u lakana a b'a faamu donc maintenant maa wɛrɛ fɛnɛ natɔ tɛ u lakana jamana kɔnɔdenw fɛnɛ murutilen fɛnɛ don fɛnɛ a bɛ gɛlɛya n'i ye mandat ta k'a fɔ k'i bɛ t'i sigi dingɛso da la pas t'i sigi dingɛso da la on verra an bɛna lajɛ ni dɔ ka ceinture de bɛ a to ni dingɛ tɛna s'i ma ou bien ni dingɛ tɛna s'i ma kuma o dɔrɔn de ye on verra. ok Sidiki an b'i fo o diyara n ye donc munna c'est CEDEAO ko Kasimu kana présenter de Sidiki ne t'a dɔn kun min na CEDEAO yɛrɛ bɛ nin fɔ ko Kasimu kana présenter. vous savez n'i ye an ka jamana ninnu jateminɛ n'o ye farafinna jamana ninnu ye a jamana ninnu marabagaw politiki sira fɛ a kɛra finitigilaka ye o a kɛra civil ye o n'o ye nantan ye o i b'a dɔn a mara bɛ kɛ ni miirina dɔ de ye o ye an bɛ se cogo jumɛn na ka jamanadenw ani jamana ta k'a di diɲɛ mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnla k'a di Faransi ma ou bien Amérique ma mara o de ye i b'a ye k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara don min na a bɛna fanga la o y'a sɔrɔ Gbagbo kɛrɛnkɛrɛnla maliyɛnw sinon farafin caman tun kɛlen don ka Gbagbo labila munna parce que Gbagbo ye fili dɔ kɛ a nana ni fanga la ni Ivoire tɛ ko min ye n'o bɛ gɛrɛntɛ se dunan ma a nalen fanga la a ma o bila donc kelen kɛra sababu ye ka dankara ka fanga la a donni ma Alassane Dramane Ouattara mɔgɔw tun b'a ye ni yeena min ye a nalen a kɛra an bolo bɔnɛ ye Bazoum a tun bɛ kumaw dɔ fɔ a b'a fɔra ani an ka kuma ninnu caman ye kelen mais an ma Bazoum kɛ misaliya ye mɔgɔw k'a dɔn o yɔrɔ la ko anw t'an kun fɛ quoi
Bazoum ma kɛ misala ya bolo i tɛ yɛrɛ wolo mɔgɔ si ye ko min bɛ Bazoum kɛ misala ye kabi a mana fanga la mais a tuma an ka kuma kelen fɔ n'a fɔ peut-être i bɛ se ka bi Ousmane Sonko tɔgɔ man da i bɛ se ka bi Kemi Saba tɔgɔ man da mais Bazoum fɛnɛ c'est vrai a ta ma kɛ o cogo ye mais ka kɛ ni a ka opposition kɛlɛ ye mɔgɔ min kun don an tun b'a ye a bɛ nin kuma fɔ a ka kuma kɔrɔ b'an bolo mais an b'a fara misalaw kan parce que bɛɛ sugu dɔnnen don donc depuis bi opposition kumaw fɔ waati min na aw ka misaliya tɛ non 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 an b'a dɔn mɔgɔ minnu don u bɛ don kɛlɛw kɔnɔ ka kɛlɛw tiɲɛ donc finalement Bazoum a nana kɛ président ye sisan a tun bɛ kuma minnu fɔ a yɛrɛ bɛ ka segin k'olu bɛɛ nkalontigiya a ka mara kɛ cogo ma n bɛ ka misali de di ma n b'a yɛrɛ k'a fɔ u mago bɛ des marionnettes minnu b'a tu ka nɔ u mago b'o de la ka fɔ bi ta ni sini ta tɛ kelen ye donc du coup a yɛrɛ ko IBK binna IBK binna ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini de ye bon ni dun y'an ka farafinna jamana ninnu maracogo lajɛ ka hali farajɛ jamanaw Faransi jamana ninnu dɔ lajɛ c'est que le peuple n'a pas de droit c'est-à-dire que peuple ko bɛ ka fɔ démocratie la u bɛ fɛ k'o de bɔ démocratie kɔnɔ ka démocratie kɛ fɛn wɛrɛ ye peuple mana bɔ démocratie la voilà donc ni peuple bɔra la u bɛna démocratie ko sigi san fanga ko de kan institution ko de kan donc n'olu ye min kɛ ala de y'o kɛ a banna u b'o démocratie fasugu de kɔnɔ le peuple n'a pas de voix kuma dati peuple di bolo o la sisan a yɛrɛ ko kɛlɛ kɛra laɲini kun ye min ye minnu mina IBK kɔ olu fana k'a ta IBK ta dama dama ni m'o kɛ ça devient un problème c'est comme n'a fɔ Damiba filɛ ka min kɛ Burkina ta ye kabako dan ye Burkina bɛ wulila ka Blaise gɛn ka na ni Kabore ye u wulila Kabore kɔ Damiba nana Kabore gɛn sisan ka wele bila Blaise ma parce que ni fanga tun bɛ peuple la bi Burkina kɛcogo t'o la wele bilalen Blaise ma ouais ni balai citoyen tun b'a cogo la kɛcogo foyi kun t'o la mais puisque a bɛ ye k'a fɔ sisan o se tɛ peuple ye donc u bɛ n'u sago k'u la o la a bɛ ye ko bi ni farajɛw walima ni CEDEAO mɔgɔw ni farafinna mara ye min ye c'est que mɔgɔ min bɛna ɲɛmɔgɔya yɛrɛ la a bɛ ɲini i fɛ i ni peuple kana ɲɔgɔn kan fɔ maintenant n'o kɛra i ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'olu bɛ jɛ ka peuple tereke bon a bɛ ye k'a fɔ o nɔ kan o kulela ko minnu ye coup d'état kɛ parce que bɛɛ kun ye se kana se olu ma dɔrɔn ka coup d'état kɛlaw la gosi ka coup d'état ko la kɛ fɛn dɔ ye a kun tɛ démocratie ko dɛ a kun ye parce que o de bɛ se olu ma parce que fɛn fɛn bɛ kɛ n'an ko kungo banna o n'an ko minɔgɔ banna o n'an ko fa ninnu ni fa ninnu u bɛ t'i kaso la ni ba ninnu u bɛ t'i bila kaso la ni fɛn fɛn kɛ mais fɛn fɛn bɛ se ka se olu ma o ye dɔrɔn se min b'u ka fanga ma ye coup d'état ko kuma min b'u da bɛɛ ye nin kuma dɔrɔn de ye fanga makarali dɔrɔn sinon jamana ko tɛ sariya ko tɛ démocratie lafasali ko tɛ fanga bɛ mankara cogo min na dɔrɔn a banna donc o nɔ kan u kun ko k'a fɔ ko sɔrɔdasi kana bila transition ɲɛmɔgɔ la sɔrɔdasi kɔrɔ nana ka sɔrɔdasi n'o ye Asimi k'o kɛ sɛrɛkɛ ye n'o ye vice président ye o nɔ kan an bɛ mun ye an y'a ye k'a fɔ o kɔfɛ bana gɛnna Asimi ye nan'i jɔ mais o y'a sɔrɔ a fɔlen don charte kɔnɔ komi a bɛ charte kɔnɔ cogo min na a ma yɛlɛma ko n'i bɛ transition ɲɛmɔgɔ la k'i tɛ kɛ i tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ɔ CEDEAO fana seginna o kuma kelen de kan mais mɔgɔw bɛ k'a kɛ min ye n'o ye k'a fɔ ko n'i b'a ɲɛmɔgɔ la parce que n'i b'a ɲɛmɔgɔ la sariya kuma de don kuma min fana don fana a jɛlen fana don fana sariya taara k'a fɔ ko n'i bɔra ni transition ɲɛmɔgɔ bɔra a bɛ se ka nɔrɔ bila charte kɔnɔ a yɛrɛ fana ko ni mɔgɔ min bɛ transition kɔnɔ n'i ye sɔrɔdasi ko n'i bɛ fɛ ka fanga ɲini k'i bɛ se ka bɔ a la kalo 4 ka kɔn kalataw cɛ ka bɔ k'i bɛ se k'o kɛ kalo 4 n'o kɛra o fana bɛ charte kɔnɔ o bɛ fɛn kɔnɔ loi électorale kɔnɔ i b'a faamu charte kɔnɔ n'i bɔra a kɔnɔ i bɛ se ka nɔrɔ bila donc charte y'a jira a bɛ se ka kɛ i bɛ ye ko e bala donc maintenant sisan sariya bɛ min ko fɔ ni an b'o dɔn o de ye bi ni Asimi ko k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye a bɛ kɛ cɛbɔ ye sariya tɛ se ka bali wa CEDEAO yɛrɛ fana tɛ se ka bali fana
sariya tɛ se ka bali a ka kɛ cɛbɔ ye. Oui. Wa CEDEAO yɛrɛ fana ma o bali. CEDEAO ko de i tɛ se k'i to par exemple sa président la ka kɛ candidat ye. Donc ni Assimi ko I tɛ se k'i to a bɛ filɛ ni président la bi cogo min na n'a ko k'a bɛ kɛ candidat ye sisan. Sariya y'o bali de, charte y'o bali. Charte y'o bali et puis CEDEAO fana. CEDEAO fana seginna o kuma kelen de kan. Mais Mais n'i b'a bila. fo nin ka ɲɛfɔ de. Maintenant a ɲɛfɔlen don a faamunen don mais i b'a sɔrɔ politique mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ ka Assimi ka candidature ko kɛ i n'a fɔ balan non u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ a man d'u ye non politique kɔnɔna na Mali politique faamu kɛra min ye o de ye i b'i yɛrɛ yira ni ban de ye pour que i fana da ka don a la parce que ni minnu ma ban c'est comme si n'a fɔ olu tɛ jate Mali politique b'o o fana minɛn kɔnɔ dɔɔnin ka to k'i opposer fɛnw na. waaw ka to opposer pour opposer opposer pour être écouté o fana de bɛ yen donc sisan en même temps u b'a ye fana peut-être ni Assimi tɛ yen olu ye candidat favori ye mais ka taa sɔrɔ u bɛ se ka nin bɛɛ kɛlɛ kɛ ni kɛlɛta wagati sera u tɛ se ka kɛ candidat yɛrɛ parce que olu m'a faamu ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de murusira olu ma donc mais an bɛ kɔri bɛ ka min jateminɛ peut-être hali bi an bɛ ka min analyser au sein de Yɛrɛwolo est-ce que c'est sûr que Sɔrɔsiw bɛ fɛ ka kɛ candidat de wa nous on n'a pas cette certitude là. O danganaya t'aw bolo. Non o dangana tɛ Yɛrɛwolo bolo k'a fɔ ko Sɔrɔsiw ye candidat ye ou bien ko Sɔrɔsiw dɔ bɛna kɛ candidat ye o daluya foyi t'an bolo. C'est pourquoi Yɛrɛwolo fɛnɛ mardi don a fɔlen don bɛɛ k'i labɛn Mali fan bɛɛ jateminɛ ka kɛ fan bɛɛ au moment opportun mɔgɔ min bɛ se ka na jɔ Maliyɛnw jigikɔrɔ transition kɔfɛ o ka ɲini an fana b'o ɲini o. Mardi nata yan. Non mais non mardi tɛmɛnen o kuma fɔra a kuma fɔra Sɔrɔsiw ka candidature dalu foyi t'an bolo a preuve foyi t'an bolo a poyi tɛ an bolo k'a fɔ ko Sɔrɔsiw bɛna kɛ candidat ye o tɛ yen mais sariya kɔni kɛcogo la n'u ko k'u b'a kɛ u bɛ se ka kɛ maintenant u ka plan A don wa u ka plan B don wa plan C don wa ou bien plan Z don wa c'est-à-dire que plan Z ye jumɛn ye n'a ma ɲa min kɔ a bɛ kɛ nin ye a b'u bolo minɛn de kɔnɔ wa walima a b'u bolo u ka minɛn fɔlɔ de kɔnɔ wa ou bien minɛn sabanan de wa an t'o dɔn a preuve foyi tɛ an bolo k'a fɔ ko Sɔrɔsiw bɛna kɛ cɛbɔ ye o preuve t'an bolo donc o de kama le mardi an y'a fɔ bɛɛ k'i labɛn Mali fan bɛɛ jateminɛw ka kɛ mɔgɔw ka sinfunya pour que ni mɔgɔ min bɛna kɛ cɛbɔ ye o ka kɛ mɔgɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la an b'a dɔn ko min bɛna se ka jɔ jamana kɔnɔdenw ye maintenant ni Sɔrɔsiw kɛra ye o fana n'o wagati fana sera min kan ka k'o la o bɛ k'o la mais ni kɔni bɛ kɛ cɛbɔ ye ni Sɔrɔsiw fɛ ka kɛ cɛbɔ ye ayiwa u b'u cɛsiri de n'u bɛ fɛ ka k'a ye cɛbɔ ye u b'u cɛsiri de dɛ Sidiki u cɛsirilen tɛ yan bon du dɔnni mais majɔw bɛ yen parce que anw ye mɔgɔw sɔrɔ n'a fɔ sisan terrain ko la minnu mago bɛɛ terrain minnu b'an bolo an k'olu bɔ yen arrêt minnu bɛ yen k'o wuli ka na ni terrain kura ye o mɔgɔ sɔrɔla mais olu projet bɛ min projet parce que an kamaru de ma an mago bɛ ICOMA ka dayɛlɛ an mago bɛ UNPP ka dayɛlɛ an mago bɛ forobaca caman bɛ yen nɔ olu yɔrɔ burujara olu ka ɲini ka na ka segin u nɔ na oui an mago bɛ zone caman bɛ yen olu ka traquer ka minɛ jamana yɛrɛ basigi kama an mago bɛ forobaca jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya sɔrɔ n'a ye mais n'a fɔra ko an bɛ nin transition kɔnɔ carte d'identité papier simploni ko bɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ sɔrɔ o la n'i taara graphique industrie kɔnɔ na magasin falen don a la carte d'identité la ye garantie gansan mɔgɔ dun ka tilen ka taa a tɛ ka sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o bɛ se ka faamu cogo di donc pratiquement o ni i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen jamana ka nɔrɔbilaw de ye u di mɔgɔw ma o sɛbɛnw bɛ yen o dibagaw bɛ yen o dira sira jɛlen fɛ ni jamana mago jɔra o yɔrɔ la siraw de b'o la o tɛ se ka taa kɛ ka taa tɔɔrɔ ta k'olu sɛgɛrɛ ko diɲɛ wulila o n'a fɔra ko cɛsiri jour nin bɛɛ de b'a la parce que anw ye anw si bɛɛ kɛ nin kɛlɛw la mɔgɔ ka tile fila ni discours bɛ mɔgɔ ka tile fila ni avion panpan ni minɛn san t'an impressionné quoi ayi o t'an impressionné jour parce que i bɛ k'o fɛn fɛn kɛ an ka laɲini na peut-être i bɛ ka min na a tɛ 2% bɔ oui a tɛ 2% bɔ an ka laɲini na
donc ni sɔrɔsiw bɛ fɛ ka k'a ye u k'u cɛsiri an tɛ mɔgɔ janfa an tɛ mɔgɔ nɛgɛnɛ n'u bɛ fɛ ka k'a ye sinon i ka mɔgɔ ka bazɛn don i ka fɛnw tɛna papa Maliko la o tile banna o yɛrɛ ma kɛ yɛrɛ diɲɛ da ni bi cɛ wa an b'a ɲini Ala fɛ o kana kɛ yɛrɛ mais donc parce que jamana tacogo ka nɔgɔn bi jamanadenw bɛ ka tulo caman kɛ a balawu kɛra mun ye e bɛ se ka parce que e k'a jateminɛ n'i ye gouvernement ta k'a lajɛ mɔgɔ joli de bɛ gouvernement kɔnɔ ko o ye transition gouvernement ye quoi c'est à dire k'an mago bɛ transition min na ministre caman b'a kɔnɔ o tɛ sisan ministre ye quoi mais n'a fɔra ko ministre kuturu pour 26 millions Mali ka se ka dɛsɛ ka compétir basketball la diɲɛ kɔnɔ 26 millions vraiment a fɔli ka gɛlɛn a fɔli ka gɛlɛn o bɛ se ka fɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ bon mun de b'a yira anw na ko an ka sɔrɔsiw dɔ fana t'o condition kɔnɔ ou bien ko an ka policiers dɔ t'o condition kɔnɔ front kɔnɔna na parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces informations souvent o bɛ se ka lakale cogo di ministre kuturu ko sanction min bɛna b'o la ko sanction bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 3 millions 300 millions 317 millions voilà ko a tila ka taa mɔgɔ gɛn suite à ça mɔgɔw bɛ condition mais a tɛ se ka lakale o bɛɛ ye cɛsiri de ye mais e k'a lajɛ i bɛ jateminɛ kɛ bi kiriko ta fan fɛ mais i b'a ye c'est-à-dire c'est comme si n'a fɔ souvent kiri tɛ ka kɛ bilen quoi min bɛ ka kɛ Ala k'an kisi de don kiri jɔra mais a jɔra o parce que kiri kaw dɔ bɛ ka kɛ an bɛ ka bɔ ni kibaruya dɔ ye kiri kungo kuma dɔ bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bi i b'i yɛrɛ ɲininka kɔsani na an ye bi an bɛ se ka fɔ bi a minɛn yɛrɛ sɔrɔla commerçants dɔ nana an voir n bɛ se ka fɔ a bɛ ɲini ka tile damadɔ bɔ ne ko ko n bɛ ministre de finance wele k'a f'a ɲɛna n b'a ɲini k'a f'a ɲɛna a bɛ tile damadɔ bɔ n dɛsɛlen don k'a sɔrɔ d'habitude yɛrɛ ka taa ko ninnu dɔ ɲɛfɔ ministre ye nafa foyi t'a la parce que Mali ministre min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ a man ca koyi est ce que ministre kuru kɛra Mali ministre kuru kɛra min f'i ɲɛna min f'i ɲɛna depuis ne i b'a dɔn minnu bɛ k'an suit caman bɛ yen nɔ minnu ne ye école kelen kɛ o j'ai tout le temps dit ça depuis an bɛ lycée la kana don université kɔnɔna na an ni ministre bɛ sigi u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ fɛn bɛɛ nana cɛ an ye ministre ye Amadu Tumani Ture tile la u b'a f'i ɲɛna de n'i bɛ fɛ ka Amadu Tumani Ture t'a fɔ karisa ye sinon ni i ko k'i bɛ tɛmɛ olu fɛ ka Amadu Tumani Ture ne ka o tɛ se ministre tɛ se ka ministre tɛ se permet ka président kuturu ye tɛ se ministre y'a fɔ an ɲɛna k'olu ni bɛ k'a ka tile la n'a bɔra conseil des ministres ni bɛ k'a ka ɲɔgɔn ye ka kuma jamana ko kan k'a ma tɛmɛ 2 kan wa kabako ye min ye mun na Mali yɛrɛ ministre tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ n'a fɔra sisan ko jagokɛlaw ka kungo wulila i b'a kalama k'i tɛ ministre sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ ministre min ka ko don wa ni jagokɛlaw ka ko wulila or que ministre so dun bɛ a kama awɔ ministre so b'a kama quoi parce que ni jagokɛlaw ka ko wulila soit i b'a sɔrɔ a problème bɛ wuli dɔɔni de kɔnɔ n'o kɛra n'i taara ministre de commerce fɛ yen non i b'i kan to ko dɔɔni t'ale ka sɛbɛn kɔnɔ quoi mais ka taa sɔrɔ dɔɔni ministère so ka service technique dɔ bɛ yen nɔ o bɛ dɔɔni ka sɛbɛn kɔnɔ quoi mais n tɛ fɛ ka fɛn kɛ komi n ka fɛn t'a la a tɔɔrɔ tɛ se ma n tɛ n da don a kuma na o de kama a b'a fɔ ko ale tɛ se ka fɛn ko dɔɔni t'a la quoi mais n'a buramuso ka minɛn minɛna dɔɔni fɛ cogo dɔ la o don a b'a dɔn a bɛ se ka min kɛ dɔɔni ko la banque tɛ yan donc sisan mais ne bolo hali ni o tɛ puisque commerçant dɔ de ka ko don ministre so min bɛ se ka ko bɔ a la puisque commerçant dɔ ka minɛn de minɛna n bɛ fɛ k'o cas de f'i ɲɛna san 2 minɛn bɛ bolo la san 2 minɛn minɛna a kun dɔnnen tɛ parce que ko wagati dɔ kɛra a produit kɔngɔ dɔ kun wulila mais o kuma ma kɛ sababa ye minɛn minɛlen tora yen commerçant yɛrɛ tɛ suite foyi dɔn a la u nana s'an ma an wulila an y'an wulikajɔ kɛ o wulikajɔ kelen minɛn ko 7 millions kun kan ka sara u y'a bɔ la ka na kɛ 14 k'a bɔ la ka na kɛ je sais pas 18 parce que ka taa quoi ka taa fo 12 wagati la wagati dɔ kun kɛra vendredi jan tɛmɛnen mais vendredi tɛmɛnen yɛrɛ k'a fɔra ko bon ko dɔn ɲɛmɔgɔ ko bon komi a kuma cayara ko ni 20 tɛ k'a tɛ sɔrɔ yɛrɛ
uli ka jɔ bɛ sen na finalement a fɔra ko a ka lajɛ vraiment n'o kɛra c'est comme n'a fɔ minɛnw bɛna san ko 2 minɛn ye san 2 kɛ o kɛra a dama perte ye donc kabako kɛra min ye sisan dɔw yɛrɛ fɛnɛ girinna ka wuli ka taa 18 di comme u yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ ɲɔgɔn kɔrɔ comme da kun tɛ ka na a kuma na donc da donna a kuma na sisan fo ka na se wari sarali ko ma o yɛrɛ fɔfɔra ɲɔgɔn kɔ fɔfɔra ɲɔgɔn kɔ ka taa 18 sara o 18 saralen a nana ye k'a fɔ ko carton 400 carton 400 kɔɔri fɛnɛ b'a jɛ o min fɛnɛ b'a jɛ o wari minɛna ka taa sɔrɔ o fɛnɛ tununa suci foyi t'o la i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔ nin cas minnu bɛ ka kɛ a ka bon hakili ma mais mun de bɛ na n'a ye parce que ministre des finances n'o ye nin mɛn o tɛ se ka o tɛ ɲɛgɛnni ɲini k'a dɔn min don ni commercier ye nin mɛn o tɛ ɲɛgɛnni kɛ k'a dɔn ni min don nin pratique bɛ continuer o bɛɛ bɛna répercuter jamana kan ka taa sɔrɔ minɛn min don a bɛ minɛ san min na a tun bɛ feere prix min na sisan o jiginna ni 1,400 de ye o tila ka taa san double la tugun k'a sango 2 kɛ tugun c'est à dire u y'a sango 2 kɛ quoi minɛn kelen k'a sango 2 kɛ k'a dédouanement 2 kɛ ka pénalité sara ka fara o kan dɔgɔ tila ka tunun a la donc c'est pourquoi ni mɔgɔ min ko k'i bɛ kule ni malidenw ka gɛlɛya ye an bɛ yɛlɛ la quoi ni tile la n'an ko k'a fɔ k'an bɛ nin cas compter an bi dama na dan foyi tɛ nin na donc o de kama mɔgɔ ka mara tɛ se ka impressionner an bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ i bɛ min na mais k'a fɔ k'a ka san ta dan la ni sɔrɔsiw fɛ ka kɛ cɛbɔ ye u ka baara kɛ dɛ sɔɔni tɛ i bɛna discours jumɛn de kɛ ka tɛmɛ an ta kan dɛ ou bien i bɛna mun de yira i t'a dɔn i bɛna mun fɔ n t'a dɔn i bɛna min kɛ ka tɛmɛ an ta kan quoi waati bɛ k'a sɛnsɛn ka gɛrɛ kosɛbɛ waati koronna kosɛbɛ donc kumakan laban ni folikan laban min b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an dontɔ don seli fana na an bɛ seli musaka kɔni an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya ami mais k'a ɲini maliyɛnw fɛnɛ fɛ fɛnɛ ka taa sonyani kɛ ko seli musaka Ala m'o f'i ye dɛ ayiwa m'o fɔ Siriki tu sais b'a dɔn kuma caman bɛ fɔ an ka jamana in kɔnɔ nin mana tɛ mɔgɔ la sinon sagako in tɛ diyagoya mais ni jago ni laada donna a kɔnɔ kosɛbɛ o de ka girin sinon diinɛ y'a ko fɔ ka nɔgɔya nin wagati fɛnɛ muso caman fɛnɛ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu n'u cɛ kun ka di kɔɲɔ kɛra nin y'u ka selibɔ fɔlɔ ye mais i b'a sɔrɔ a kɔɲɔkɛ dɔ bɛ ɲini k'a fɔ ko mun ye don a la voilà c'est à dire que musow k'o faamu k'a fɔ ko a ka ca Ala fɛ i tɛ se k'a fɔ k'i cɛ t'i fɛ quoi parce que ale de taara ka b'i furu ale de ka musaka don ka n'i bila a ka denbaya kɔnɔ a ka denbaya kunna ka denbaya kalifa i la mais n'i ye kow kɛ minnu tɛ faamu surtout n'a wagatiw la tile kelen dɔrɔn kama surtout Ala ka ko de don ka to olu fɛ olu ye ko ye mɔgɔw ka bɔ olu kɔnɔ n'an bɔra o kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw an ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔ an bɛ fɛ ka kɛ ka taa sɔrɔ an tɛ fɛ ka kɛ kɔnɔ o ye terrain ko bila da min na je crois an ser'u ma ka ɲɛf'u ɲɛna terrain ko la sira wɛrɛ bɛ se ka ta min na ni terrain ko ye an kan ka kuma terrain ko in kan don wɛrɛ o parce que an gulo bɛ kibaruya kɔrɔ la terrain ko in na komi waati de ma waati y'an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ sinon donc ka fara o kan n bɛ bɔli laban min kɛ a y'a sɔrɔ plateau kun tɛ tan alhamdulillah an yɛrɛ bɛ ka cɛsiri minnu kɛ ka cɛsiri an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamanakɔnɔdenw kɛ k'a dɔn k'a dɛmɛbagaw caya parce que fɛn caman peut-être ni mɔgɔ kan ka se ka prix sɔrɔ transition bolo médiaw la a b'o médiaw la mais a ma kɛ transition kama parce que ka kɛ ni maliko ye je crois que a ɲɔgɔn sɔrɔ o la surtout mɔgɔ minnu sɔn k'an wele ka n'u ka plateau sanfɛ ni maliko tɛ n t'a kɛ kun dɔn parce que an tɛna fɛn fɔ ko min bɛna diya lamɛnbagaw ye ou bien ko min bɛna diya faamaw ye min bɛ yen an b'o de fɔ dɔrɔn voilà donc k'i yɛrɛ fo kuma k'Ala ka seli tɛmɛ ko ɲɛ ami yarabi Siriki an y'i weleli i nana wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ donc an ka foli ani tanuni a bɛ se an filaba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a yira la a bɛ Gandi Media TV de sanfɛ a balimakɛ a n'a denkɛ don Zumana Kante Siriki Kuyate kun y'an ka maa welelen ye bi an bɛ dugawu kɛ seli ye sini ye Ala ka san caman caman yira an bɛɛ lajɛlen la sitigiya la kɛnɛya la ka jamana in a bɛ lahalaya min na bi Ala ka jamana in bɔ o lahalaya la ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ k'an bɛɛ lajɛlen bɔ da kelen fɛ ka jamana in a bɛɛ k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka jamana in de bila sanfɛ sali musaka ko Ala k'a nɔgɔya wa salam